In the Kitchen with Salve Part 2. I'm doing the syrup for the leche plan. You see that, huh? You see that? Malapot na. Yun lang. Yun lang. Hindi ko lang ito makabuo. Silver. Yan, lalagyan na po natin ang syrup sa lianera. At ito, finally. Magic. Chan-chan-lan. O, di hara din na po na ko to. Ako. At Tyra. O, sa soda na isang kwan. Asa man nag-fall? Uy? Yun nga. Fall sa... Ayan. I-steam po natin siya for about 6 hours. Make sure niyo lang po na matatakpan. Bakit? Parang sopaw. Para maruto. Ngayon po, ay gagawa naman tayo ng salad. Yay! Salad! 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 Uy, isip niya na.